Astaga, kok aku di bawah, goblok, anjing, anjing. Please, don't shoot me. Please, give me weapon. Oh, thank you, baby. Anjing. Lu mau ngapain?
Masuk. Loh, cuman ya kayak bot anjir. Panik amat bro. Berani-berani dia nembakin gua coy. Alah, anjir, anjir. GG bangsat. Gila tuh orang. Ada suara mobil. Cabut, cabut, cabut. Kau tidak akan bisa cabut kemana-mana, cok. Dicabut kemana tuh? Pemburu supply itu 2 gilenya loh. Hampir aku korban tabrak lari anjir. Wah, dia knock.
Astaga, kaget aku, cok. Gak kelihatan loh dia. Anjir. Anda terlalu GG. Itu namanya tembakan gabut ya. Baik untuk letero. Astaga, gabutnya loh. Ini dulu. Banyak kampret di sini. Loh, kena anjir. Granat loh.